মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই আমাৰ হিন্দীভাষী ৰাইজ তথা ভাই বন্ধুলৈ ছট পূজা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু সঁচাকৈ খুব এইটো এটা গৰ্বৰ বিষয়। মই ফকৰীয়াগ্ৰামবাসী হিচাপে ইমান ডাঙৰ এটা পৰ্ব ইয়াত হয়, মই সেইকাৰণে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈ নিজকে গৰ্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। খুব এটা ভাল, এইটো এটা আমাৰ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজেদি আমাৰ ছট পূজা এই আমাৰ ফকৰীয়াগ্ৰাম হেল নদীৰ পাৰ আমাৰ প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াত উদযাপন কৰা হয়। আমাৰ হিন্দীভাষী ভাইসকলৰ চবতকৈ ডাঙৰ এইটো পূজা হয়, ছট পূজা। তাৰ কাৰণে মই গোটেই আমাৰ ফকৰীয়াগ্ৰামবাসী ৰাইজলৈও ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই ছট পূজাটোত সকলোৱে সহযোগ কৰাৰ কাৰণে। जय। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष छठ पूजा विशेष धूमधाम से मनाया गया। फकरीयाग्राम सभी भक्तगण सम्मिलित असम्मिलित भक्तवृंद सबके मनोकामना पूर्ण हेतु छठ पूजा विशेष धूमधाम से जितने भक्त हैं अच्छी तरह से अपना छठ पूजा मनाए हैं और इसमें सभी भक्त भाग लिए हैं। सम्मिलित असम्मिलित सभी कल्याण के लिए मैं पंडित मन्नू संकट मोचन हनुमान मंदिर मन्नू ओझा सब भक्त के लिए कल्याण के लिए छठ व्रत की उपासना करके सबके मनोकामना के लिए सबके दुख दर्द कष्ट के निवारण के लिए हम व्रत उपासना किए हैं। बोलो छठी मैया की जय, बोलो छठी मैया की जय।